it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. beside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes
mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you my mystery. I would like to go with you into the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to change it. I wanna be loved by you. Loved by you. Loved by you. Namanya bangun lawan kita masuk ke fitting habis itu kita mulai kita edit dari sini 4 out cut outnya 1300.
itu namanya 1103 case not be paid. Kita tambah 2000
apalagi 1200 akun receivable, 1400 namanya 1200 apa itu order current asetnya 1200 order current aset ini 1300. Aduh, gimana caranya, bingung. 1200 1300 supplies ini kita ubah ya, 1301 tuh. Order current asetnya 1300, kita header akun 1300 order current asset order current asset. Oke. Ini order liability belum, kita new, kita header akun, kita pilih liability, ini yang 1200 namanya order liability, order liability, kita oke. Order liability. Habis itu sudah itu kita masuk ke income, equity withdrawal belum, kita new withdrawal, kita ini apa namanya, equity withdrawal tadi 1400 namanya withdrawal, udah withdrawal. Kalau sudah seperti itu kita masuk ke income namanya ini namanya tadi kita edit, namanya service income ya, 1100 1000 bukan 100, 1000 namanya service income. Habis itu kita masuk ke ini kita tambahkan 6000, ini namanya kita tambahkan expense namanya 1600 namanya prepaid expense. Oke, setelah itu kita edit lagi, tambah lagi
akunnya 1700, namanya freight expense. Habis itu ini kita kembali lagi di 2000. Itu 2200. Di sini di akun ini kita new reliability, itu namanya bank table, itu 2200. Bank table. Oke, kalau sudah kita edit semua, kita next. Ini tadi kita delete saja, ini kita next. Jadi kita kasih namanya cash 17.950, 17.950. Habis itu account receivable kosong. Sorry, ini account receivable nya minus sorry. Supplies nya 1000, supplies nya 3 juta. Prepaid rent 7 juta 125, 7 juta 125. Equipmentnya prepaid insure-nya 1.800.000, 1.800.000. Apa lagi, prepaid equipmentnya 26 juta. Habis itu detailnya 15 juta. Habis itu akumulasinya kita minus 6.500.000. Habis itu ini akumulasinya lagi kita 1.875.000, kita minus 1.875.000, 1.875. Habis itu akun table-nya kosong. Bank loan-nya 10 juta. Bank loan 10 juta. Capitalnya 52.552.500. Sorry, ini kebanyakan nol. Oke, ini kan hasilnya emangnya udah nol ya, jadi udah benar. Next. Nah, dia kasih di sini sama kita account
congratulations yang artinya data-data kita yang kita input itu udah benar ya. Oke, setelah kita menginput semua akun-akun perusahaan minting clothing, sekarang kita mengatur link akun. Ya, cara mengatur link akun yaitu saat ini kita klik setup, habis itu link akun, habis itu purchase account. Enggak, ini di sini kan ada 3 akun, jadi satu-satu kita atur ya. Ini currentnya udah pas, historical udah pas. Jadi di sini kita ubah ya. Ini kita kasih cash. Oke. Yes. Habis itu kita oke. Kedua kita pilih lagi link akun, sales account. Ini udah benar. Ini kita kita ubah di oke. Habis itu kita pilih lagi link akunnya, purchase ini account payable udah pas. Bisa lagi ada nomor di sana pilihnya. Ada pergi buat tutorial ni boleh. Nanti yang easy set pasal assistant lagi pertama. Set up easy set apa assistant. Tengah. Mengatur link akunnya. Untuk mengatur link akun kita klik setup. Kita link akun. Ini link akun. Di sini kan ada 3 akunnya, jadi account and banking account, sales account dan purchase account. Jadi ini wajib kita isi dan wajib kita atur ya. Jadi satu-satu dulu kita atur. Ini current and ini udah pas ya. Habis itu link akun, sales account. Ini account receivable ya. Ini account receivable. Jadi kita ubah. Habis itu account receivable, habis itu kita ini account payable ini udah pas, jadi kita di nomor ini kita hapus ini. Oke, setelah itu kita atur list pajak ya. Habis itu tax codes. Habis itu di sini kita disuruh untuk menghapus akun ini ya. Klik kanan delete codes. Habis itu di sini ini lagi kita delete. Oke. Habis itu kita close. Setelah itu kita disuruh untuk karena kita tidak ada akun hutang dan piutang, jadi kita langsung saja ke transaksi yang tertuju pada halaman 1 di pertemuan penanya di perusahaan Minting Clothing. Jadi di tanggal 3 Desember 2018 diterima pendapatan jasa sablon dari Mela sebesar 2.300.000. Jadi kita klik banking. Habis itu kita receive money. Habis itu kita ubah tanggalnya jadi tanggal berapa? Receive money tanggalnya tanggal 3 Desember 2018. 3 Desember 2018. Ini amountnya berapa tadi? 2.300.000. 2.300.000.
Habis itu ini case ya. Oke. Jadi memonya ini penerima pendapatan servis, pendapatan servis. Jadi nama akunnya ini kita pilih service income, jadi udah terpilih ya. Oke, kalau sudah seperti itu kita record. Nah, kalau sudah itu kita cancel. Ini udah terubah ya, 20.250. Setelah itu kita spend money lagi. Ini spend money, dibeli perlengkapan dari Andalas, yaitu sebesar 1.200.000. Jadi kita tekan spend money. Ini udah ya, spend money. Ini spend money. Habis itu kita ubah tanggalnya, tanggal 4 bulan 12 2018. Amountnya sebesar 1.200.000. Ini pastikan ini cash. Ini habis itu apa namanya, membeli perlengkapan bengkel, membeli perlengkapan bengkel. Oke, amannya equipment ya. Kita cari sini equipment. Mana equipment? Nah, ini equipment. Setelah itu kita 1.200.000. Setelah itu kita record. Habis itu dibeli perlengkapan seharga 350. Jadi kita cancel dulu. Ini tanggal 3 spend money, di tanggal 4 bulan 12, tanggal 6. Sekarang kita ubah tanggal 6. Tanggal 6 amountnya berapa tadi? 350.000. Oke. Ini dibeli perlengkapan seharga 350.000, namanya membeli perlengkapan bengkel. Membeli perlengkapan bengkel. Oke, kalau sudah seperti itu kita akunnya, namanya tadi equipment ya, equipment. Oke, kita record. Habis itu di tanggal 10 diterima pendapatan jasa seharga 1.860.000. 1.860.000 di tanggal berapa tadi? 10 ya. Tanggal 10 bulan 12. Amountnya 1.860.000. 1.860.000. Memonya menerima pendapatan servis. Menerima pendapatan servis.
tadi akunnya service income. Mananya? Tanggal 4 nya ini ya, service income. Habis itu kita record. Oke. Setelah itu kita tanggal 12 dibayar biaya perbaikan peralatan. Dibayar dibayar biaya perbaikan peralatan. Kita tanggal 12 iya kan, tanggal 12 amountnya 300.000. Ini membayar perbaikan peralatan. Akunnya repair expense. Oke. Habis itu kita cancel. Yang ke tanggal diterima pendapatan jasa dari dini secara tunai. Jadi spend banking receive money di tanggal berapa tadi? 18 amountnya berapa tadi? 300.000. Ini cash ya, ini lah. Menerima pendapatan jasa. Menerima pendapatan jasa. Oke, menerima pendapatan jasa. Ini service income. Udah, habis itu kita record 19.060.000 ya, 19.060.000. Kalau sudah itu kita cancel. Di tanggal 20 diterima pendapatan jasa dari roundnya sebesar 16.360. Jadi kita receive money lagi. Tanggal 20 amountnya 16.360.000. 16.370 ya, 16.370.000. Oke, habis itu kita ini diterima jasa dari Roni sebesar, udah menerima pendapatan jasa menerima pendapatan jasa. Ini akunnya service income. Kalau sudah seperti itu kita record. Oke. Jadi habis itu kita cancel. Sesudah itu di tanggal 24 lagi diterima pendapatan jasa dari Lukti sebesar 500.000. Jadi receive money lagi. Tanggalnya tanggal 24 sebesar 500.000. Sebesar 500.000. Ini cash ya. 500.000 menerima pendapatan jasa. Ini akunnya service income. Oke, service income. Setelah itu kita record. Oke, kita cancel.
Di tanggal 25 dibayar biaya angkut sampah bulan ini. Jadi kita spend money di tanggal 25 amonnya sebesar 50.000. Oke, nama ininya amonnya, nama ininya biaya angkut sampah. Pembayaran biaya angkut sampah sebesar 50.000 ya. Jadi namanya di situ kita cari ini ya, freight expense. Oke, 500.000. Kalau sudah seperti itu kita cancel. Di tanggal 26 diterima jasa lagi sebesar 1.445.000. Jadi receive money tanggalnya 26. Habis itu amountnya sebesar 1.445.000. Ini memonya menerima pendapatan jasa, service income. Ini udah service income. Kalau sudah seperti itu kita record. Oke. Di tanggal 27 dibeli perlengkapan senilai 100.000. Jadi kita cancel, kita pergi ke spend money di tanggalnya tanggal 27 amountnya sebesar 100.000. Ini membeli perlengkapan bengkel. Oke. Ini namanya supplies. Oke. Kita cari supplies yang oke, ini dia. Kita record. Oke. Di tanggal 28 Tuan Rinaldi ya, Tuan Rinaldi mengambil uang pribadi secara tunai sebesar 300.000. Jadi kita cancel, kita ke spend money di tanggalnya tanggal 30 amountnya sebesar 300.000. Ini namanya prefer, namanya withdrawal, bahasa Inggrisnya withdrawal, cari withdrawal. Oke, ini dia, kita korten. Habis itu kita, setelah itu di tanggal 31 dibayar biaya listrik, air, dan jadi dibayar biaya listrik itu dibayar biaya listrik, spend money lagi, tanggalnya tanggal 31 record, tanggalnya dibayar listrik 250, amountnya 250.000. Amountnya biaya listrik, air, dan telepon
bunganya di sini oke, ini dia udah kita record. Oke, kita cancel. Di tanggal 31 dibayar utang bank, dibayar gaji karyawan sebesar 4.500.000. Kita spend money. Tanggal 31 udah pas. Ini besar 4.500.000. Habis itu kita ini namanya membayar gaji karyawan. Habis itu namanya di sini salary expense. Oke, kalau sudah seperti itu kita record, kita cancel. Habis itu dibayar utang bank sebesar 350 dengan bunga 25.000. Jadi kita spend money. Tanggal 31 seharga sebesar namanya itu. Oke, di sini bunganya 25.000 jadi 350.000 ya. 375 75.000. Oke, ini mamonnya 375.000 udah. Membayar hutang bank, membayar hutang bank, membayar hutang bank namanya sini, ini namanya apa namanya tadi? Oh iya, ini namanya apa namanya tadi ya, bank table. Ini bank table. Oke, kita record. Oke, setelah itu habis ya. Oke, setelah itu kita cancel. Ini kita lihat. Tanggal 11. Oh, ini sekarang kita menyusun dan menginput jurnal penyesuaian. Jadi kita klik akun, ini udah ya, record akun. Jadi di sini tanggalnya tanggal 31 Desember 2018. Namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Oke.
additional penyesuaian yaitu di tanggal nomor 1 perlengkapan yang digunakan sebesar 500.000. Jadi kita klik di sini namanya prepared rent. Royal. Bukan, ini namanya supply expense. Ya, sorry, supply expense. Mana? Ini supply expense sebesar 500.000. Sebesar 500.000 pada supplies. Ini akunnya supplies ya. Ini supplies sebesar juga 500.000. Yang kedua, beban sewa. Itu beban sewa, jadi namanya rent expense. Oke, ini dia rent expense. Mananya? Oke, ini rent expense sebesar 5.937.500. Oke, 5.937.900 pada prepared rent. Oke, ini dia. Sama sebesar. Kedua, ketiga, nomor 3 yaitu asuransi expense, insure expense. Mana? Oh, ini dia insurance expense sebesar 150.000 pada prepaid insurance. Oke, setelah itu di sini lagi namanya depreciation of equipment expense. Ini namanya depreciation of equipment expense sebesar 541.667. Jadi sama juga dengan itu, yaitu akumulasi depreciation equipment expense. Ini akumulasi depreciation equipment expense sebesar ini. Oke. Setelah itu kita ubah lagi. Kita namanya beban penyusutan kendaraan. Jadi beban penyusutan kendaraan itu akunnya yaitu depreciation of vehicle expense. Oke, nah ini dia depreciation of. Oke, ini dia sebesar 1.625.000 1.625.000
rupiah. Sorry, itu bukan 1.255.000, tapi eh 156 ya. 6.250 Oke. Nah, ini kreditnya yaitu akumulasi depreciation of ini. Oke, setelah seperti ini kita enter. Habis itu kita record. Setelah di record kita cancel. Nah, tugas latihan 1 sudah selesai. Dan untuk mengetahui laba rugi dan report kita, jadi kita index to report akunnya, jadi kita perbesar dulu. Ini kita Desember. Ini udah Desember ya, 31 bulan 12 2018. Oke. Sebesar 62.989.383 rupiah. Sekali lagi 62.589.583 rupiah. Kita melihat income statement kita, jadi kita klik ini kita display. Nah, jadi income statement kita sekarang jadi 389.583 ya. Ini service income kita 22 juta. Ini gross profit 22.700.000. Ini jadi kalau sudah seperti itu kita close.